Ayun na sila kami. Ganito siya. Sasakay na kami. Lalabas na kami. Bababa na kami. Kami pababa na. Pupunta Pauwi na kami. Pupunta na kami sa... Pauwi na kami, guys. Yan. Pauwi na kami. Talikod ko lang kasi para makita ko yung view. Yan na! Yan na guys! Nandito na kami agad! You guys are just open. Yeah, the view! Wow! Uy, ang lamig! Ala, bukas pala to dito. Sarado natin. Close it. Close it. Kaya. Close it, close it, close it. Okay. Why they open? Someone go open Sara it. natin guys kasi Ayan, Lamig. guys. yun. Uy, why? The island is so small.